Dobrodošli u još jedan video na kanalu Popravi sam. U ovom video klipu pokazat ću vam dva projekta koja će biti podeljena na dva dela. Metalna konstrukcija za police i metalna konstrukcija za klub sto. U prvom delu napravit ću metalnu dekorativnu konstrukciju za police, a u drugom delu metalnu modernu konstrukciju za klub sto. Zato pogledajte jedan i drugi video kako je to na kraju ispalo. Priprema je u suštini pola posla. Ako su cevi rđave, potrebno ih je prebrusiti čeličnom četkom za brusalicu ili šmirglom. Zatim je potrebno skinuti masnoću i ja ću to uraditi malo kasnije. Prvo sečem kutiju 30x30x2 na meru pod uglom od 45 stepeni. Prvo ću napraviti okvir koji će nositi 4 police. Visina okvira je 130 cm, a širina 25 cm. Potrebne su mi dve duže i dve kraće mere. Sečem malom brusalicom, pa zbog toga beležim linije sa jedne i druge strane. Kutiju sečem tako da mi šav kutije bude pozadi. Pošto će biti ovo dekorativna polica ili nosač za police, dobro je da obratite pažnju na takve detalje. Kada sečete kutiju pod uglom, dobro pratite obeleženu liniju da bi bilo sečeno što preciznije. Kada obeležavam ugao pod 45 stepeni ne koristim vinklu pod uglom, zbog toga što sve kineske vinkle ne obeležavaju precizno. Ovako mi je preciznije. Obeležim liniju pa umanjim za širinu kutije i to je u ovom slučaju 30 mm. I spustim liniju pod vinklom. Onda samo spojim dve linije pod uglom i to je to. Pre samog zavarivanja svaku kutiju ću prešmirglati da skinem koroziju i dodatno ih izravnam. Nemam još zavarivački sto, pa moram okvir sastavljati na podu. Mislim da ću u skorijoj budućnosti napraviti sto za zavarivanje. Kada sklapam ovakve okvire, uvijek gledam da jedna i druga strana budu u vodoravnom položaju, da ne bi okvir bio iskrivljen pri zavarivanju. Ako je potrebno, dodatno izravnam sa kajlama da budu u vodoravnom položaju. Pre heftanja uvjerim se da imam iste mere sa jedne i druge strane. Kada stavljam po jedan heft, obratim pažnju da kutija ne bude uvijena na jednu stranu. Ovo mogu malkice pomerati kada je stavljen po jedan heft. Kada stavim 4 hefta na svaki ćošak provjeravam dijagonalu. Ako je potrebno pomeranje ugla, sada je za to vreme. Onda pojačam okvir sa donje strane i okvir je spreman za zavarivanje. Prvo idem vertikale sa unutrašnje i spoljašnje strane, pa zatim sam vrh okvira. Okvir je zavaren i sada je potrebno brušenje brusnim kamenom. Posle brusim još sa klopom ili šmirglom za brusalicu, a na kraju još dodatno poliram sa vibracionom mašinom za šmirgl. Sada beležim mjesto gdje ću zavariti flah koji će nositi policu sa jedne i druge strane okvira. Pre nego počnem zavarivati flah, izbušim dve rupe na sredini za tiplovanje okvira. Prednji zid kutije otvorim na 14 mm da bi glava šrafa ušla u kutiju i neće se vidjeti. Ta rupa može i da se čepira sa plastičnim čepovima.
Sada mi je potrebno iseći flah koji će nositi police, a bit će zavaren na konstrukciju. Flah je debeljine 5 mm, a širine 30 mm. Trebaju mi 8 nosača, po 2 nosača za 4 police. Na svakom flahu bušim 2 rupe za šraf koji će držati policu. Na flahu je upuštena rupa za glavu šrafa. Glava šrafa će biti u ravni sa metalom. Svaki flah je potrebno dodatno obrusiti i skinuti oštru ivicu, oblikovati ga tako da lepše izgleda. Kao pomoćni alat za zavarivanje flaha koristim magnete pod uglom. Razmak između polica je 30 cm. Svaki var dodatno ću obrusiti. Okvir je sada spreman za farbanje. Flah debljine 5 mm će držati police. To bi bilo to u ovom videoklipu. Nastavak pogledajte u drugom delu. Ako vam je video bio koristan, zapratite kanal. Ako želite da vam stižu obavještenja kad postavim novi klip, uključite zvono koje će vas obavestiti o novom videoklipu. Rad kanala možete podržati donacijom preko PayPal računa. Link je u opisu. Pozdravljam i svako dobro!